Y ya está, vamos a continuar con Gerardo el Magias. Estoy haciéndome todavía los controles. Vale. Hostia, tengo que ir lejos, ¿eh? Buah, esto luego lo tendré que explorar muchísimo. Porque es una absoluta locura, ¿eh? Todo lo que hay por aquí. Slow now. Whoa. Hostias, tú. Sumergido. Hostia, estos bichos, tú. Y había un pibe por ahí que me estaba gritando. Una especie de ciénaga hay por aquí, ¿no? Lobos. Hostia. Vale, ya hemos vuelto al camino. Pregunta a los nilfgaardianos sobre Jennifer. Oh. Yes? Talk to the commander. No me dicen nada. Make way. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. ¿Tienes trabajo para mí? Me da trabajo. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Stop. Muy buenas, Lasting, ¿cómo estás? ¿Cuál es mi juego más esperado de 2023? Pues tengo varios. El primero, Hogwarts Legacy, que tengo muchísimas ganas. Es un juego que ya he dicho un montón, que es, yo creo que diría, el que más espero del año que viene. Y que por supuesto vamos a jugar aquí en Twitch. Y luego habrá sus respectivos análisis. Y luego la secuela de Zelda. Es otro de los que más espero. Vamos a quitar. Ya sabéis que me quito siempre en las escenas importantes. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him.
Plan to requisition something from him too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. ¿Por qué te preocupa un Why do grifo? you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Venga, trato hecho. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Vendría algo de información sobre el Need grifo. more information about this griffin. Its sex. Why El del it's principio, abandoned its supongo, lair. ¿no? Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Una hierba. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Muy buenas, Lordat. Juego Tamara a The and Witcher Mislav. 3. Thanks. De hecho, estamos en directo en Twitch ahora Es mismo. un Voy a viaje. dejar por aquí mi... He jugado otros Zelda, pero al anterior no lo he jugado. Lo tengo pendiente. Vale, vamos a ver... Mapa del mundo. Preguntaré a la herborista acerca del espino cerval. Pregúntale al cazador dónde encontró los cuerpos. Vale, pues... Colocar punto de ruta. Vale, vamos para allá. Pero debería jugar a The Witcher 3. O sea, a The Witcher 3, joder, qué lío. Debería jugar a The Zelda antes de que salga el siguiente. Pero son tantos juegos, gente. Esse Jondrain eb me keer. Ahora está mi caballo, tío. Aquí estás. Let's go!
¿Cómo se nota que hasta que me haga a los controles del juego? Take it easy. Run, Roach. El Will Hunt, efectivamente, ese es. Estabas mirando en tu estantería y lo tienes sin estrenar. Pues es un verdadero juegardo, la verdad. O sea, yo es verdad que lo tenía desde hace tiempo porque bueno, me lo compré en una de estas rebajas que hubo en la PS Store y hostias, muy bueno. Encima ahora con la actualización a gráficos de PS5 se juega, vamos, es una delicia. Ah, vale, está aquí. Así que bueno, ya te digo, te puedes pasar al directo, estamos en Twitch. A ver, ahora mismo. A ver, la arborista. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Estoy buscando... A ver, el grifo hizo esto. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Muy bien, Lord. Meeting Ahora a te veo. boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Mataré al grifo, ya no habrá víctimas. I've agreed to kill the Griffin. No more victims after I do. There will be, of course. With the griffin gone, others will kill in its stead. Monsters or men. So what do you think I should do? Ply your trade. But don't think you can change anything. Estoy buscando espino. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. Oh yes, the griffin. Might have guessed. I was thinking, a few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. El Capitán Peter, sí. Doubt Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Es bueno... Tengo otra misión, entiendo. Es bueno Geralt... Joder. Es bueno, iba a decir Geralt, leyendo las emociones de los demás. Hay una nueva misión disponible. Vale, o sea que esta es... Vale, vamos a orientarnos. Es que al principio cuando inicias un juego todo es más complejo. Estos van a ser las misiones principales o como sea, ¿no? Misiones de la historia, pero luego aparte vamos a tener
muchas misiones secundarias por lo que estoy viendo. A ver, vamos a ver. Pues vamos en principio a esta. A continuar la que estábamos haciendo. Está aquí. ¿Dónde está mi caballo? A ver. Venga, vamos para allá. That's it, Roach. ¿Hay en algún sitio de este juego los concept art? Pues no sé, será buscarlo. Pero tienen que ser preciosos, la verdad. Porque este juego ya de por sí es... visualmente es muy bonito. Vale. Encuentra un poco de espina cerval en el fondo del río con tus sentidos de brujo. Vale, y aquí tiene que estar el tío, ¿no? Anyone home? Must be out hunting. Vale. Trail's fresh. Mislav just left home. Vale. Qué guay esto que podemos rastrear. Me recuerda un poco a la vista de águila en Assassin's Creed. You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Nilfgaardianos? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Me ayudas si es que no es una espada de plata? Venga, ¿por qué no? Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They've gaunt, too late. Attacked another one. Vale, yo supongo que... Qué guay todo esto porque nos está hablando un poco también de la ambientación del juego, del lore, ¿no? LOL. Hostia, tú, los perros. Madre tú, me han matado los perros, chaval. Ganar partida. Es que ya os digo que hasta que no... Since the war started.
Word y sigo usando los de Kicking, antes. passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Too late. Attacked another one. That's stench. Vale, bien. Hostia, tú. Bueno, el sistema de lucha es un poco meh, ¿eh? Uf. ¿Veis? La crueldad de la guerra. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. ¿Antes de qué? Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Yo también soy un bicho raro. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... we loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Lo siento. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? No, not much. Not my kind of game. Me gusta mucho You're his el kind, cómo... though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Me gusta mucho el cómo nos podemos ir enterando de la historia del juego y cómo al final, fijaos que este Mislav, que le acabamos de conocer, es un personaje bien construido en base al trauma, en base al dolor, a la pérdida. Gratamente sorprendido con lo que estoy viendo ya para empezar de The Witcher, ¿eh? 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. No hay nada que lamentar. Nothing to mourn. They were Nilfgaardians. They were lads, like ours, just clad in black plate. Good hunting now. Pues quizá puede ser A ver, examina el lugar donde murieron los... La pista tenemos aquí. Ground's black, saturated with blood.
Una hoguera. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ah, qué guay que puedo tomar los viajes rápido. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Vale. Me falta lo del río. Me falta lo del río, a ver. Hostia, está a tomar por culo. Pero venga, vamos para allá. Porque supongo que en función de cómo lo vaya haciendo, supongo que esto será que para continuar la misión puedo hacer las dos cosas, ¿no? No cogerlo o cogerlo. Y es como que me preparará mejor, ¿no? Entiendo. Venga, pues vamos para allá, vamos rapidito. Y pillamos el... Pillamos el espino este. El espino cerval. Supongo que entonces podré bucear, ¿no? Last time I lend out anything, I'll swear it. Bucear. Vale. Es un detallazo que el buceo y el nado sea lento. Porque al final Geralt lleva armadura, es pesada y eso le da un poco de realismo al juego. Fijaos, es que qué bonito, ¿Dónde va? Me hostio. Move it. Vale, pues entonces, mapa del mundo. Pues entonces, si esas son las decisiones que tomarías en tu vida, quizás es importante empezar a tomarlas para mejorar, porque si no, te quedas en el aula. A ver. Completa el contrato del grifo. Vale, ¿y dónde es? Move it.
Those plums are wreaking havoc on my gut. What the fuck am I to do? It's raining, it's pouring, and Bromir's snoring. He bumped his head on sign tidings from Kazima. himself the morning. Vale, a ver. What do you say? Sweet man, who told you that? Chetty. No te estoy entendiendo, Salten. Can you raise a glass with me? It's Durban now. D-E-R-V-A-N. Not Goidemar. Está aquí el pesamil. We'll eat myrtle grass during the hungry gap. They've taken no all está our aquí. grain. Yes? What is Ah, it? joder. Eso es. He aceptado un contrato para matar Got al... good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Hombre, esa es la gracia de un videojuego, ¿no? El tomar las decisiones como las tomaría el personaje, para meternos en su piel y empatizar con él. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? All right. About the griffin. Learn what you can. We gotta make a lure that'll work. Soon as we do, we can start. Tengo un poco de espina. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? All right. About the griffin. Learn what you can. We gotta make a lure that'll work. Soon as we do, we can start. Hasta luego. Later, Vesemir. Hombre, pero Oscar, es un videojuego. Claro, claro que es más fácil. A un videojuego de toma de decisiones se puede jugar de dos formas. O tomas las decisiones en base a cómo lo haría el personaje, lógicamente. Wow, fijaos qué gozada. Qué gozada de plano. Hey there. Os decía, a un videojuego de toma de decisiones se puede jugar de dos formas. Tomas las decisiones en función de cómo las tomaría el personaje, con lo cual te permite empatizar más con él. Biped Hellraiser. O la opción 2 es que te metas dentro del universo del juego y eso te lleve a que tú tomes las decisiones en función de lo que tú harías si fueses el personaje. Go on, Enkazer! Uy. Go, go.
¿Y dónde estás ahora, tío? Run, Roach. No me dice dónde tengo que ir. Complétalo. Es que no me dice, tío. Aquí es de donde vengo. Pero donde... Ese gran. ¿Dónde me dice, tío, dónde tengo que ir? ¿Tronco? Hostia, qué guapo cómo se van a las casas con la lluvia, tú. A ver. Yes? What is it, Wolf? Been busy with the Griffin contract. And? Got the buckthorn. Vale. Ought to work like a charm. Me lo ha dicho antes. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredigor? Hunting that Zoogle in the trash heap? How can I forget? All right. About the Griffin. Learn what you can. Later, Vesemir. Descubre todo lo que puedas. Faster. Y, tío... Talk to the commander. Anyone want to go and jump in puddles? I will give you such a wash. I don't like you, White One. Come on, Roach. Pero como coño... Yo supongo que habrá que hacer más misiones que me aporten información a la trama, ¿no? Porque no me está dejando ir a por el grifo. Mapa del mundo, vamos para allá. O sea, al final me mola cómo las secundarias o misiones principales se conectan en una historia, que es lo... Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is. No ocupa. Till the night before the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at my window, peering at the goings-on. He must have known, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him.
Una historia de lo más fascinante. Fascinating story. Any chance you're nearing the end? Before dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, there he is lying there. Bueno, os ayudaré. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. ¿Puedo pasar a la cabaña o algo? ¿Y cómo paso, tío? Vale, tiene... A ver. Buah, esto luego lo voy a tener que explorar todo bien. A ver, ¿y esta mujer? Sweetie, you were to find me pan, not bother me. That corpse explains the stench. Cracked monocle. Interesting. What's that, dearie? Nothing, nothing. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Buah, me gusta mucho esto, Estoy a investigar, tío. Ah, coño, aquí está. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have you? Qué interesantes las misiones de este juego, Muy interesantes. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them Y le busca years are pegas, past. Soot's just what the gentleman needed. He scraped it off, made ink out of it. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. For the road. Vale. Fry up a nice white mistress. Or a pie. Vale, una misión cumplida. Puntos. Perfecto. Vale. Alquimia. Una cosita que me voy a cambiar es la cámara. A ver, sí, ahí no me obstaculiza. Alquimia. Alquimia.
Alcohol, bombas... vamos a ver. Misiones. Vale, esta es la principal. Y la del contrato del grifo... Buah, esto tengo que mirarlo bien. Armadura. Vale, misiones. Mapa del mundo, tío. ¿Y cómo se avanza, tío, aquí? Yes? Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can... Buah, aquí voy a poder comprar de todo. Esto es un mundo, chaval. Alquimia. ¿Cuál es tu Tell me historia? something about yourself. What's your story? Buah, esto... A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin. Hostias, Farewell. Qué bueno que podemos incluso conocer, ya os digo, hasta el más pequeño personaje que nos encontramos, le conocemos. Vale, aquí tengo a Besemir. Y me encantaría de verdad saber cómo coño voy ahora por el grifo. Xavicat y Fabi, hostia, muchas gracias Estel por la raid, que acabo de ver que lo has hecho. Estoy aquí desesperándome con The Witcher 3, que no sé cómo coño se puede ir por el grifo. O sea, me pone, obtén más información de él. Ok, obtengo más información de él, pero ya he hecho lo que se supone que hay que hacer, que es conseguir las hierbas, lo del cazador ese de antes. Y a ver tú. Yes. What is it? Sobre el grifo, venga. Been busy with the griffin. And? Tengo un poco de Got the espino. buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like City boy. Remember Tredegor? how can I forget? You ever... All right. About the griffin. Learn what you can. We gotta make a low... Joder, pero... Later, Vesemir. End up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work.
Es hora de tender la trampa. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Nueva página. Alquimia, a ver. Inventario, glosario, artesanía, libros, no hay entradas, tutorial. Sí, esa página donde me la ha dado, tronco. Vale, a ver, quiero meditar, quiero que pase... Quiero que pase un poco, que sea el día... Perfecto. Pues está mi caballo, tío. Tío, esto de que le llame y no venga me parece un fallo, ¿eh? Hay que decir lo bueno y lo malo, ¿eh? Come on now. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Venga. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Se viene. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait. Take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Te creía más tradicional. Witcher with a crossbow. We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Hostia, las canciones son una pasada, ¿eh? Oh. Watch out! He's about to die. Hostia, se nos va. Not bad. Oh. Hostias.
Vale, pero tío, ¿cómo pongo la...? It's fast. Hostias, tú. Me da 2 hostias y me revienta el amigo, ¿eh? Vale, tengo que decir que lo del manejo de las armas no lo llevo de todas formas bien de momento. Vamos a ver. Watch out. Stench. It's about to dive. Hostia, es que me quita un huevo, ¿eh? Vale, tú. It's fast! Damn. ¡Hala! Me cago en la puta. ¿Se pira? No. Don't let it get away. Se pira. Se pira. Ahí que se pira. Amai. Por ahí. Supongo que esto será como una segunda fase de la pelea.
LOL. Hostia, me ha aturdido, tú. Ah, no. Ah. Bleeding! It'll weaken soon! Uf. Nos queda poco. Lo cargué, chaval. Derrotado. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Siempre se aprende algo. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Perfecto, gente. Pues lo vamos a dejar por aquí. Llevamos 1 horita y media de directo y ya os digo, mi intención los jueves es hacerlo un poquito más tarde los directos para que, pues bueno, ya os digo que yo como trabajo cuando termino, hostia, a ver qué pasa. Ahora tenemos como la presa, ¿no? La cabeza del grifo. ¿Qué pasa, Black? Acabas de llegar, ya veo. Pues lo que os decía, voy a intentar que los jueves, si hago directo, los haga más pronto. Lo primero de todo, trabajo por la tarde y para mí parar, cenar y hacer directo y acabar a las 12, acabo muerto y luego al día siguiente estoy muy cansado. Entonces voy a intentar hacerlos antes. De todas formas, voy a intentar los sábados también hacer directo, arrancar directo después de comer, rollo sobre las 4 o 5, para hacer un directo, que hagamos un directo. Igual esta semana es un poquito antes, ya veré. Pero bueno, que lo sepáis que ese es el plan, si no es el sábado es el domingo, ¿vale? Yo lo voy a dejar por aquí lo que es la historia principal, pero os cuento un poco de misiones que tenemos. Tenemos estas dos, que son las misiones de la historia, luego tenemos estas secundarias y los contratos. Aunque no juegue en directo, esas secundarias y los contratos de brujo yo los voy a hacer por mi cuenta para seguir avanzando un poco en el mundo y aprender más cositas. Pero lo que es la historia principal lo voy a jugar con vosotros, mi gente. Así que nada, lo dicho, lo voy a dejar por aquí. He dejado, eso sí, he subido ya a YouTube el primer vídeo de esta serie, de esta sección, que es el directo de ayer. Así que, bueno, pues os agradecería enormemente si os podéis pasar por allí, por el vídeo, aunque sea simplemente por dejar un comentario y compartir el vídeo y apoyar esa sección. Me ayudaría muchísimo. Os acabo de pasar el vídeo ahora mismo en el chat. Y lo dicho, nos vemos en próximos directos. Espero que hayáis disfrutado de este rato. Un saludo y hasta la próxima. Cuidaos mucho.